Students, let's describe your great athlete with me. Mrs. Rina Agustrina from SMA N1 Garut. Okay, let's start. For example, your favorite athlete is Sergio Aguero. So, the first thing that you have to do is make a mind map, ya. Kalian semua membuat mind mapping dulu, ya. Pertama ya, membuat mind mapping. So, what will you give here in your mind mapping? Like the identity, see, yeah, identity, and then what else? Achievement, yeah, in your mind mapping. And then club or career of sportman, yeah, your favorite athlete. And then what else? Okay, let's see the other, like physical characteristics, yeah, personality, virtues or values. Here is the example of mind mapping. Ini contohnya ya. Untuk mind mapping bisa kita masukkan identitas, ya, kemudian karakteristik fisik, ya, achievement atau prestasi, club atau karirnya, ya, kemudian personality, kepribadian, ya. Oke, ini contoh dari mind mapping, ya. Kemudian and then what should we do next? Think and plan. Pikirkan dan rencanakan, ya. You may create one table, ya, like this. It is the example. Ini contohnya ya. For example, the identity, in identity kita planning kan, kita rencanakan, kita akan tulis apa di sana, ya. For identity, name, ya, his birthday for the athlete man, his birthday or her birthday for the woman's athlete, ya. Family, ya, and age. Umurnya berapa, keluarganya siapa, ya, boleh ayah ibunya, itu masuk ke dalam identitas. And then club or career, for example current club, ya, klub yang terkini dari atlet tersebut apa, ya, back number, his career, ya, karirnya gimana, ya. And then the next is physical characteristics, ya, like body, skin, height, weight, ya, face, eyes, hair, ya. And then hobby or habits, favorite color, loves to wear jackets, ya, for example. Personality, like virtues, values like humble, generous. Ini hanya contoh saja, silakan Anda isikan dalam tabel seperti ini. And also achievement, ya, it is think and plan like this. Okay, let's continue to the next. After having thinking and planning, tadi sudah mendapatkan rencananya, ya, dan dari tabel kita sekarang mulai menuliskan, ya. For identity, for example, the name Sergio Aguero is one of the best Argentinian football player. Kamu mulai menuliskan namanya, ya. And then what else? His full name is, nah, tadi sudah ada informasinya, jadi tinggal dituliskan. His full name is Sergio Lionel Aguero, but people know him by his nickname Kun Aguero. It is the example of the sentence. And then he was born in Buenos Aires, Argentina on June 2nd, 1988. So his zodiac is Gemini, yeah. And then okay, next, after identity, yeah, the first paragraph of the text is called identification. Ini disebutnya paragraf ini identification, di mana kita sebagai penulisnya menuliskan apa? Iya, ya, salah satunya dimasukkan adalah identitas dari atlet yang akan kita tulis, yang akan kita deskripsikan, ya. Di sini dimasukkan nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian keluarga, umur, ya, age, and so on. We will continue to the next. After identification, we go to the next, ya. Tadi yang kedua adalah klub atau karirnya, ya. For example, his current club is Manchester City FC. He joined this club in 2011. Before that,
He used to play for Independence and Atletico Madrid. Yeah, his back number is 10. It is the same with the back number of Wayne Rooney and Lionel Messi. Yeah, it is description. Ini disebutnya paragraf berikutnya disebutnya adalah description atau deskripsi. Ya, deskripsi mendetail dari atlet yang kita deskripsikan, ya, karena tadi sudah diidentifikasi, kemudian sekarang deskripsi atau bagian spesifik, ya. Ini yang di paragraf kedua ini tentang klub atau karirnya kalau atlet, ya. And then next, after the description of career or club, we will continue to the next. So what is it? Some of his achievements during his career football are FIFA U20 World Cup Golden Shoe 2007, FIFA U20 World Cup Golden Ball 2007, and so on. His salary is coba tebak ini apa nih? Tadi kita menuliskannya di dalam tabel ini masuknya ke dalam kategori apa? Iya, achievement, ya, achievement. Ini berarti description, ya. Kalau di dalam bagian dari teksnya deskripsi, ya, ini penjelasan detail spesifik mengenai achievementnya. And then what else? Let's continue. Yeah, can you guess what is it about this paragraph? Sergio Aguero has an athletic body and light skin. His height is 175 centimeters and the weight is 75 kilograms. Nah, kalau yang ini gimana? Ini masuknya ke dalam apa nih ya? Iya, physical characteristics tadi ya di dalam planningnya. Kita tuliskan di sini physical karakteristiknya, mulai dari bagaimana ya tubuhnya, tingginya, beratnya, ya ciri-ciri tubuhnya secara fisik. Kemudian warna rambutnya, boleh ya kalau ada informasi mengenai itu, atau warna kulitnya dan sebagainya, ya yang berkaitan dengan karakteristik secara fisik, ya. Nah, ini juga ada his face is round and without beard. He has round eyes and thick eyebrow. The color of his eyes dark brown. His hair is straight and the color is brown. Ya, it belongs also to description. Ini juga masuk ke dalam bagian description ya kalau di dalam teks deskriptif ya. And then the last, sudah selesai tulisan Anda ya. Don't forget to do the peer review. Ini ya, peer reviewnya sudah disiapkan dan tinggal di checklist di sini ya. Kalau sudah berarti tinggal masukkan my review. Pertama yang harus mereview adalah Anda semua ya. Setiap siswa setelah selesai menulis review sendiri ya, review dulu baru nanti oleh kawan di review ya. A title is provided, ada nggak judulnya? Kalau ada, checklist ya. The writing is organized into paragraphs with only one topic in each paragraph. Ya, apakah tulisannya sudah diorganisasikan ke dalam paragraf seperti tadi ya, dengan hanya satu topik dalam setiap paragraf? Kalau sudah, di checklist ya. The first paragraph introduce the athlete that is being described. Apakah paragraf ke-1 sudah memperkenalkan atlet yang sedang dideskripsikan? Kalau sudah, checklist di sini ya. Number 4, the rest of paragraphs include the following topics on the athlete: profile, physical features, values, virtues, and his or her achievement. Apakah sudah ada di dalam paragraf yang lainnya topik-topik berkaitan dengan profilnya, ciri fisiknya, ya, kemudian sifatnya, kemudian prestasinya, ya. Use descriptive words on overs vivid adjectives to draw pictures. In the reader's mind, the choice of words seem natural, ya. Menggunakan kata-kata yang deskriptif ya dan memberikan adjektif vivid ya. Vivid adjektif itu yang jelas ya. Memberikan gambaran yang jelas ya untuk menggambarkan kepada pembaca ya, pembaca tulisan Anda nanti ya. And then 6, the spelling is accurate ya. Spelling, penulisannya, spell kata, setiap kata dalam tulisan itu sudah benar ya, baru di checklist. The text is between 100 to 200 words ya. Silakan dicek tulisannya sudah memenuhi
sebanyak 200 kata maksimum ya, atau minimumnya 100 kata ya. And then the draft has used another mode, e.g. pictures ya. Draft tulisan Anda sebaiknya dilengkapi dengan mode lain ya, mode multimoda ya. Multimoda salah satunya misalnya gambar ya, gambar dari atlet itu boleh ya diberikan. Okay, that's all. Thanks. See you.